Ngayon ka mag... Check ko lang po. Andito na lahat, kompleto na, no? Walang problema, guys. I-start ko na. Yes. Ayun. So, starting in 3, 2, 1. Ready, guys? Oh. On mic, JR. On mic, Easy. Yo. Wait lang, tayo muna tayo. Hello, tol. Anong prefer Rinig ako, natin? tol. Rinig ako. Rinig. Nag-jungle naman to, ano, jungle, pre. Anong prepare natin na ban? Ogran? Oh, sige. Nag-early ba kayo? Hindi, gapo, ano muna. Tawag dito. Ito muna, oh. First pick tayo, eh. Pwede natin Sayang. open long. Open mo yun lang. Teka lang. Siya, tol. May nagsisiya. Zia. Magsisiya ako, tol. Magsisiya ako. Pwede Kaya may mo- pre. Sige, banyo may, pre. May yuyuan pa. Meron na ito, ah. Open naman yung long tsaka, ano, early. Bawas tayo. Iiwan kayo. Kaiser, ganun. Or Yun. Musashi. Sa tingin nyo. Ano? Musashi. Ang o jungle. Kaiser. Ay, Right. hindi Kunin ko, wait lang, pre. Kunin ko na muna ta. Iwan ba? Yuan, Oo. ano, early. Sa tingin ko early na lang, pre. early na lang, no? Oo, napaka-upi kasi niyan eh. Early, po. Pwede May pa tong pantapatan tayo sa ano eh. Sa Pwede naman natin tapatan yung Yuan ng, ano, Musashi. tol. Pwede. Gusto nyo, Musashi core na lang tayo. Pwede. Oh, pwede rin yung dun, pre. Maganda rin yun. Ayun, sakto. Yung Musashi. Doon mo sa pre. Tapos kunin natin yung, ano, kunin natin yung Zia. Musashi na, tol. Ah, Okay ba? ikaw, pre, yung gagamit. Sanay ko So, naman. bahala. Tatang build ko. Pwede Sige. nyo, pre. Ano pwedeng tank ko dito? Okay ata, ano dyan, pre. Zhangfei Olian po. Mga tank chrome. Wait lang. Tingnan muna natin po. Naka-done sila eh. So, Tank doon ba to? Ay, top doon ba to? Clash lane. pwede nila laruin tong ano eh. Done. Oo nga, no? Kahit Flex saan pa yan, lagay ang flex. doon. Pwede Oo. pa kasi mid yung Yuan eh. Flex pa yung dalawa nila. Feel ko, ubusan na lang natin ng farm lane, pre. Pwede rin. Ubusan na lang natin yung farm lane nila. Nakikita kong Mark- farm lane dito, pre, ano? Ha? Consort. Concert tsaka Marco nga maganda Marco dito eh. Polo. Sa tingin ko. Concert Marco. Pag kasi kinuha pa nila yung concert, parang mahirapan tayo sa Clash gawa sa second skill niya, diba? Hindi natin makan. Ito na muna concert. Plus natin yung Marco. Kasi yung ladies madali lang sa akin yan eh. Nga, tol. O kaya yung pang din. Sa tingin nyo. Saka yung D-Renji tsaka ladies na lang ito eh. Depende kung gagamit sila ng Binan nila yung Zhangfei ko. Ano ba yan? Peking na? Ay, hindi pa pala. Picking na sila pag nag-ban ako. Hindi sila nag-ban Marco? naman. Marco ba ba natin? Marco. Marco ba? Nedisan sila. Ayun, pwede. Invade ko ba to, pre? Malalaman natin. Check ko lang. Lamang ata sila sa early pre. Mahirapan kayo dyan mag-invade. Bakyo dun. Hindi. Pwede ko Ay, dumiretso sa red nila eh. Sa red nila. Check natin. Pa-check na lang kung inuuna yung blue nila, pre. Sige, ako bahala, tol. Okay. Pwede rin ako magpunta doon sa red nila. Lihan pa na lang Clear to, no? Clear Pwede po na wave yun, sa amin. pre. Pwede pa Byron ka ba? Clash lane.
Dun jungle. gagamay mo. Maganda kasi yan, yung Byron sa sa U1. Pero pwede. Gago kanina pa ako salita ng salita. Pwede lubo. Sige, pre, kung anong hero mo, pre. Kung Oh, ano. kahit ano naman. Sige, Yeah, okay sige. na yung Byron. Ay, Ganda ay, tapat sa Luigi. lane yan. dali mo yun, pre. Ha? Pre, Gago. pwede natin agad first blood to. Walang pa nakasuyi dito eh. Sige, sige. Pwede ka mag-rotate sa baba, pre. Unahin mo yung 5 blue. seconds left. Silip na lang na agad ako ng blue, pre. Sige Sige, lang. Brother. Ako bahala sa rotation, tol. Ay, hindi. Yung roam na lang. Mag-mid ba yung roam? Ah, tol. Ako bahala. Ah, sige. Pas- Share mo na naman. first wave. First wave. Mid. Mukha lang naman ano eh. Tol, pag ano, may nasasayang na resources, iping nyo para alam din ng iba. Sige, sige. Naka-execute lang yung alin. So, mid-UUan pala to, pre. Dan jungling. Pre, build ka anti-heal ah. Para sa doon. Oo. Welcome to Honor of Kings. Antayin lang ako. Enemy minions will arrive in 5 seconds. All forces, move out! Pass clear lang namin to mid, ah. At nga, Tapos boy. rotate agad tayo, tol. Sa blue ba? Punta. Uy. Yeah, Gago. bahala. Yun ako din, pre. Wala sa blue, tol. Nasa Blue. red top. Tama lang. Hindi ako Hindi maklaro agad mid. Gangster talaga. Pababa na, tol, ah. Punta ka na sa baboy ah. Baboy na. Baboy yan. Makakas ng baboy. Ingat lang, pre. Oops! Ayun, sakit. Gago. Flash na ako. Nadalawan ako niyan dito. Punta sila babata. Hindi ko pa rin. Freeze lane ko. Dust is in the wind. Hindi ko nakunin yung ano, farm. Para Pababa na, mag-level. pababa na. Papunta ng red mo, pre ah. Pre, lang. ano, asilip na. Dust is in the wind. Pwede ako dyan ah. Wait. Punta ako Kailan? pre. Missing yung jungle, pre, ah. HP yung Pacquiao. Blue buff to yan, pre. Going bot din yung jungle, panigurado. Eto na. Dito doon oh. Doon oh. Ingat lang, ha, ingat lang. Oh, bro, ano lang. Balik mo na ako. Balik ako mid ah. Ingat tol, ha, dead bush hindi na ano. Ito pre oh. Out na. Grabe na wala yung first play ko. Wala ko ba? First Baba pre. blood. Baba pre. Uy. Abang na tayo, abang tayo. Out na, kompleto sila. Bago wala sa mapa tol, ano muna, play safe muna. Wala yung Early lang yan, pre. Early dalag lang yan. Doon going top. Going top. Going top doon ah. Missing mid tol, ha. Yung alin wala sa akin. Back yun. Balik na natin. Dito yung Dakyaw sa blue ah. Sige. Saka yung blue ah. Teka, sunod ako, try. Ramp pa. Ulti yung ano, Tama. uwi. Ako gago. Ulti yung uwi, pre, baka tama. Uy, tatlo dito. Tatlo tas. Baba ka pre. Sige, gawin na ako. Ay, hindi ko kaya, pre. Red team has slain an enemy. Bigay mo Apat. bigay. Apat sa taas. Gago, ang dami. Resources mo na, pre, ah. Okay pare. Malikod sila naman. Dust is in the wind. Wala uwi rito para. Ayun na, pre, ah, pababa na. Pababa sila pre. Kaya na, kunin natin muna natin yung resources dito sa red. Tulungan natin, baka Dito yung yuan to. kaya ano, sound ko lang dito. Dito na ito, ano, pre. Gambling nila. Ayun na, going back na sila. Yes. Yuan. Dito yuan ah. Dito ang gambling.
Andito jungling ah. Kill mo na. Gago, nag-ulti yung ano. Eh, kunin ko lang. Red team has slain an Tamaan ako ng enemy. ulti. Walang ulti yan. Wait lang, wait. Bago tayo. Yung press, yung Pababa na Lang ako, tol. Backout mo. Saan? Baba sila po. Tyrant sila. Overlord and tyrant have fallen. Wait na. Gatayin ka. Shattered. Catapult. Moving out. Kaya nyo contest yan. Di kaya. A tyrant has Yun na, been nakapwede na defeated. sila. Kompleto to eh. Pre, papunta na dyan eh. Ingat lang. Kaya nyo kunin to. Papunta sa Overlord Pre. pre. Ilan, Double objective tayo dyan. ilan may primal sila po. Tara, go. Go Ulti, nag-ulti pre, uwi. Ingat kayo. Ulti Yeah. yung yun. Uwi ba na? Go pa ba, pre? Mag-isa Kaya lang. ba nyo natin? rolling overlord Yung pre. Daknog, eh, di natin makita eh. Baka nandyan lang. Outside. Ay, no. Uy, dito pre, dami pre. Yan pre ha, pangat Uy, Dakyaw. dyan sa pre. Dito dahil. Rapid, tapos Chill muna, pre. Papunta ano. Iwan na. May ulti. Wala nang ulti man dito. Hindi umakabahan. Timid yung Dakyal tsaka Yuan. Pababa sila pre. Yuan pre. Farm site natin, pre. Correct, friend. At andito Buhay yun. lang. Uy, red. Pwede to, pre ah. Yuan oh. Ipit mo yun. Pre, ulit pre. Dito pa rin yung alin. Ay, Yung huli para. Pwede to. Ipit to. Uy. Dito yung doon pre. Alin, nag-CP pre, nag-CP Wait lang, lang. wait lang. Red team has slain an enemy. Hindi ko nakita na bolt yung Dakyaw. Ah, Blue team Nice. Walang red slain trip pre an ah. enemy. Walang smite. Red trip. Oo. Bilis mo ako ito. May Dakyal eh. Arbor mo na ako. item Ba't lang mo ako. nakatat ah? Dito Dakyal oh. Yes. Papunta sa taas yung Dakyo ah. Pre, papunta sa taas. Chill lang mo. Top na sila pre ah. Yuan pre, nasa top. Red team has slain an enemy. Visit. Di nakapag-ulti pa. Low health ako. Ang kinasayang. Overlord pre pre. Sunod yan eh. Overlord sila pre. Pwede go to move. May Dakyaw pre. Papayag man dito ulit sa dito. Red team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy. Nahuli ako ng ulti ng Huyi pre. Double kill. Red team has Ay, kaya mo destroyed pa. a Kaya tower. Pwede trip. Kaya yan. Team triple Nice kill. one. Tara, Overlord tayo, pre. Angat ako. Tara. Sunod ako. Low yung Musashi ah. Uwi yung Musashi pre. Start na ba? Wala namang dun. Start na. Okay, start nyo. Tulong ako. Wala namang kalaban dito. Baka nga siya. Yes, Sa palalay mo na. Top ko. Pre. Basta pa Baba dito. ako ah. Iya. Sige, bababa ako dyan. Wait lang, eh. Red team has destroyed a tower. lamang na lamang agad. Kunin mo na to pre. Motor. Hindi ko na ba yan? Baba na pre. Hab nyo baba pre. Wala pa sa mapa yung jungling nila, pre. Angat lang. Ingat sa mid. Dito yung dalaw. Hindi natin yan lalo. Kunti na, pre. Nakasige ko ah. Team has Gago. slain Kaya an ng enemy. Dakyal to. Out and out. Gold yung Dakyal. Out oh. Ingat ah. Sige pre, kunin mo yung dyan. Kaya, tapos pa konti. Lalim. Ano lang si Yuan ah. Shut down. Lumapit, pre. Sayang. Magsigit pala, pre. Utang mo. Team has slain an enemy. Pwede to, ah. Pwede to, ah. Well, Ayun na akin. kaya. Red team Oh. has slain an Uwi na enemy. doon yung uwi. Dun pre. Saan, saan?
Fabulous. Check dito ah. Tapos tayo, pre. Wala health ako pa. Magtatayaran sila. Tapos tayo. Change of Meron deck. sila, pre. Tayo, pre. Tyrant has been defeated. Wala lang. Kaya push tong top. Kaya ba? Yung Byron medyo makapatay. Kapasal. Win. Pangat sila pa. Atras tayo. Ito na, ito na. Out na mo ano. Puta ata sila sa top. Wala Kaya sila. ako zone dito, pre. Ito, papunta na dito. Dito na sila ah. Ako nabababa, pre. Yeah. Pwede mo iangat yung mid muna, pre. Para mag-react sila. Gigil 5 tong top ra. Nag-ulti yung Uli ah. Sige, may seconds. Wala ka. Na yung ano, kalaban. Maata sila dito, guys. Pwede na i-push yung bot, pre ah. Bottom. Pre, tulak mo. Masok to patay ito. Sige, pabawasan ko. Just lang. Lima yan, pre. Madami yan. Ako ko lang. Low. Kailangan na. Eto, pwede to, pre. Angat kayo dito. Pwede to ah. Pag-dep nga top, pre. Parang marami ata. Punta ko top, pre, ah. Punta ko top. Ay, dyan pre. Kaya Pwede, dyan. pwede. Uli. Kaya Uli, pre. Blue team has slain an Clear tayo pre. enemy. Red team has slain an enemy. Din ako eh. Nag-ulti. Red team has slain an enemy. Wait lang ah. Zone ko lang Yes, dito. Overlord sila, pre. Kalba ka muna. Kaya ma-resolve dito sa bot. Sayang yung oras yan. Kailangan na natin ito, pre. Kaya ko pala to pre. Pasunod Ito. ako. Team has Wait lang pre. slain an enemy. Nautusan ako. Out na. Red team has slain an enemy. Ulti na ali, no? Babalik to, pre. Hindi natin dami niyan. Kaya pati-dep naman yan eh. Agad na. Dep naman. Ingat lang. Kailangan na ingat lang natin kayo, pre. ito. Antayin. Oo. Yan yung item ko. Ito, kinuha nila yung luma. Reset mo lang, bro. Dalawa sa top, pre. Bigay yung top tower. Tayo na. Gusto mo lang ko yung luma mo, Red pre. ah. team has destroyed a tower. Iwan kita mag. Kill lang muna. Kaya pa naman natin to. Kung makunat yan, pre, ah. Maganda agad siya. Clear wave muna, pre. Clear wave din na tayo. Dito sa may Tyrant, pre. Pwede yung i-go yung Push top. ba? Push ba? Angat niya lane, pre. Para makabawi tayo. Dark Tyrant has been Ito sa glitch, defeated. pre. Going mid na. Pwede yung nilipush ko. Post daw, post. Ayan, pinas pa. Inutusan pa daw. Si, sino ba? Sashi. Yung Sashi. Jungle, si Juice. 2 games naman to, di ba? Go games, tol. Ang ano ko. Pangit ng laro ko. Okay lang yan, tol. Huwag ka pang inaan. Lakas sila mag ano. Kaya pa yan, kaya pa. Hindi, pre. Wala. Basta may tanong kasi sa akin naman. Nawala ako eh. One.
Resume na ba? Ay, resume nyo na. Okay na. Resume. Sino ba nagpo-pause? Kalaban eh. Kalaban yun. Jogi na resume. Ano, resume na? Sige. Hindi na po. Oo, Hindi na okay po. na. Okay na daw. Game. Kailangan lang natin magantay heal Laban para ba, sa baba pre? yuan. Baba tayo pre. Laban. Pag tumatay sa class, dapat walang hui, pre. Dito na ako. Kaya yung sunod. Pamid sila pre. Hindi, magdadab sila sa top. Let's go. Check ko lang dito ah. Wait lang. Bigay ko XP sa early Pag 15. Dito yung dan ah. Uy, dami Magdadab dito. ka lang muna yun. Press mo na ka. Pangino na tumahan pa ako. Slain an enemy. Yung kanyang... Ingat lang. Wala nang ultimate. Hindi pa natin guys sumabay eh. Kailangan lang natin makapitas lang. Yung top lane natin ah. Bigyan na siguro. Red team has Sa baba na lang, destroyed baba a na lang. tower. So, wala yung pesto natin. Counter item kayo pre para ano. Less damage. Oo. Hintayin natin yung yung antayin nung Check mo na pre. Ito. Kaya nga. Ay, bigay ka na Ingat kayo pre Baka Dali. bigay niya pre. Lalim na. Red team has Yung destroyed top a yung top tower. guys. Top muna natin. Wait lang. Let mo na. Hindi naman, Di pa kayo clash. Di pa natin kaya sumabay gawa sa items. Sige, lamang ako sa gold sa Overload sila pre. Ulak na lang baba pre. Eto, pwede to. Yuan Pwede pre. to. Baka may ulti yung doctor. Check dito pre. Check dito. May ulti na Akio, pre. Sige, hanapin ko lang. Ayan, Eto, dito. lang to, nag-isa lang. Out na, out Lalo. na. Yun, okay na. Nasa overload sila pre. Lord has been Out defeated. muna, out muna. Dep nyo muna, pre. Bak na. Naman ako. Galim ah. Reset na kayo pre. Kailangan natin mag-get. Meron na akong mantayin. Sila boy, kasi yung hui, pre. Sino kaya sumunod ka? Yung Byron siguro, Byron Byron lang. yung gamit ko. Pwede nyo target Ako, yun. pre. Wala ko. Hinihilig ko kasi abutin yan. Ipapatroy ako ng claim eh. Yung tayo gagawa nun. Dito, sound ko lang dito tol ah. Hindi lang. Hanapin ko yung mga kalaban. Diyan sa nakapwesto. Dito yung Bigay dan yung ah. tower dyan pre. Ganyan na yun. Bigay. Third tower lang tayo pre. Red Dep nyo team mid, pre. has destroyed a tower. Dito yung ah. Dito sila dito. Ingat lang guys. Kunin ko lang tong words dito. Wala ya. Kaya ako tatangkid dito pre. Magpapakita yung huyi pre. Ulti lang yung chance magpapakita. Ganito lang to. Top. Malayo Yung pa yung top signal nila dito pre. Ulti ng Uyi. Easy yan yung si Arlie top. Matagal kasi stun neto. Angat lang tayo pre. Ayun na Ulti nag-ulti yung lang. Uy Ulti na yung dan ah. Wala na. Sige, pre, mid ka lang, pre. Dikit ka lang sa may Arlie, pre. Good sa ako dito. Ako bala sa zone dito. Check lang ano. Ulti ulit ah. Yan lang. Ingat lang yan. Hindi kaya natin dat. Nag-ulti na Uyi pre. Out mo na. Na-clear no? Clear na. Wala. Sige, malayo pa yan. Yung clips.
Sabihin nyo pagkain nyo na ano, pumalaga. Kaya mo dodge ng first skill mo yan eh, Musashi, yung ulti ng Rui. Project tayo. Pre. Magandang timing na nga. Ahoy da. Nag-back yung ano. Dito. What are objectives, pre? Lalim ng Wala dalawa sila. pa. Back na ako ah. Tingin nga, pre. Doon, nasa top doon. Pre, angatan nyo nga, pre. Punta, check push nyo lagi dito, pre. Dito. Sa may taas ng red. Yung mid top natin pre, walang creeps. Ay, walang ano. Yan, okay din, pre. Pre, kung nasaan yung ano, kung nasaan yung ADC, dun mo ano. Dun mo push check. Saan dito ah? Yan, kung saan yung ADC, dun mo push check. At andito. Sige lang, farm lang pre. Baka kasi madali ako pag Meron tayo, pre. ako dito. Okay, sige lang. Hindi ka ma-first, basta yun. Yung huli Overload pre. sila pre. Tayo nung alin pre. Wait, ito ah. Alin na lang tayo, pitas. Lucky ako. Overload ko na pre ah. Hindi lang Back mo na pre. Ulti yung Nag-creep na pre. Has been Okay, defeated. bigay lang natin. Layout lang muna. Hindi nakaalala ako. Hindi na tayo, pre. Good build na ako, pre. Sige ako rin. 1-2 na lang. Ata dito sila sa ano, red side. ganito yung alin. Okay. Ingat, pre. Mastan ka. 5 man sila dyan. Huwag ka na masyado pa po. Tempest na pre, may tempest. 40 seconds. Clearan nyo agad. Alis kayo dito, alis kayo sa bottom. Punta na agad. Alis kayo, para hindi, may primal ban yan, pero pag pinilit nila mag-tempest, G natin. Kaya na, angat mo na yung top pre. Sige. Clear mo. Tatap nila pag pre ah. Tatap nila pag. Iingat ha sa bots. Bottom side lahat ah. Bottom side lahat. Check ko dito pre. Ay, ako agawin niya, pre. Tingin. Ito ah. Dalawa lang. Dalawa dragon sa top ha. Ata dance Doon, doon. dito. Out mo na. Pre, Top, pre, padep pre, mo bro. top. Dalawa dragon sa top pre. Padep mo. Kaya niyo yan pre. Agad yung top. Mag-vision ako, pre. Agawin ko, promise. Huwag mo na pala pre. Out mo na. Kaya lane dito pre ah. Wait lang. Ingat Out guys. mo na, out mo na. Nakakasunod kami. Buhay ako. Has slain an enemy. Kumuha. Red team rampage. Hindi walang trip nyo. Shut down. Okay lang. Okay, kaya pa yan, pre. Out ka muna. Puno ka buhay. Hero tayo. Yung kailangan, pre. Pwede to yung retry ah. Okay guys, sa sound ka pre, hindi ko paparetrin to. Try mo unin. Try mo unin ah. Ako bala sa ano. Ultihan mo pa eh. Ultihan Unin mo. lang kasi ito. Doon pre, doon. Go, 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 go. Slain an enemy. Go. Red team has slain an enemy. Blue team Back mo na, has back mo slain na. an enemy. Plus 20 pre, na-reset na yan. Napatay ko yung Yuhan. Pwede. Pwede yan pre, apat kayo ah. Pwede yan, pwede yan. Out ka muna. Heal ka muna. Reset ka muna pre, reset ka muna. Hindi nila makakaya. Pwede to ah. Pwede tayo mag-flex. Simulan niya na. Wala ba? Pre, madali lang sila makakaano dyan ah. May ulti yung ano eh. Angat mo na lanes pre, angat mo na. Angat mo na lane siguro yung top. Nadihan mo pressure. Pre, angat mo na top pre. Angat mo na. Wag kaya pre, wag mo kaya i-start. Kasi may DQ eh. Makakalimagit sila dyan. Wag. Sila pa unahin mo pre. Reset. Pre, lali mo pre ah. Alin, papuntang top alin ah. Blue team has destroyed a Lali mo tower. pre.
Bigyan Pre, mo nga, ano pre. ka, top lane? Lalim na, lalim. Ako na sa lane. Doon, Top low lane, doon top ah. lane. Low yung Boy. pre ah. Pre, ako na kaya Pero dyan. Overlord, ay ano tayo? Chill Ako lang. na sa lane, pre. Ako na sa lane. Ako na sa lane. Sama ka na Sige, dyan. sige. Walang baka Ako din mabasa. na itong bot, pre. Red team has destroyed yun, a Wala tower. Mula na pre ah. Dito ka, pre, pre. Sisimulan na. Low HP yung ano, Alain. Walang boy, Alain, pre. Nice hit, pre. Nice one. Nice one. Nice one pre. Okay, dito na tayo, pre. Panalo. Pre, yung ano. Slain an Patay enemy. huli, patay huli, patay huli. Slain an enemy. Uy, 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 patay daw. Double kill. Wow. Blue team has slain an enemy. Iwala Blue lang, team tol. has destroyed a tower. Yun. Blue team has Parang destroyed a tower. nakaw lang ng panalo. Ay, nako. Blue team has destroyed a tower. Nice, Nice nice, one, nice. bro. Boy, yun sila, bro. Tol, ang galing nyo, tol. Tamang Parang Parang kill lang nakaw pre. lang sa Quiapo. Nakita ko from afar yung Huyi eh, nasa Gedli. Boss, nagawa mo dyan. Tamang pre-hit ka. ah. Sa objectives plus ano, Tempest. Pasubot pa sila. Grabe yun. Ganda, ganda. Paano nabasag 23 yung, minutes yung game. tower sa top, no? Sa isang clash lang. Pre, Nice. ang Tempest, pre. Doon Hindi, pre, sila ang galing. nagkamali pre. Ga Sige, madam. Four, two, six, eight. tayo sa rotation early. Okay. Opo, opo. Na-restart yung hook ko. Oh.
Ready, madam. Tayo first pick ah. Oo. Ano ba? Ban tayo ano? Ban tayo. Hindi tayo magban ito. Arlina. Dolia. Oh. Baba open. May long pa. Sige. Binan. Ano, Yuan? Iwan ba ulit tayo? Sige, pre. Sige pre, iwan tayo. Sige ulit. Stop na lang. Doon. Polo. Tama na. Pwede ulit ako magdakyaw dito. Suyo. Mag-U1 na lang kaya, pre, jungle. Para ano? Pwede rin. Pwede rin. Ano mid mo? Ano? Wait lang. Open my. Ano, pre? Banyan. Pwede rin ladies in. Ladies and Zia. Ano muna ba natin? Hindi naman nila. Si Yaria? Anui. Ano, pre? Yaria? Pwede rin. Kasi mahirap polo yari eh. Huwag yun pre. Walang di magagamit ata yun na yun. Zhangfei na lang. Mage. Ano mage? Baka ba yan? May? Pag umay ka ba? Nagmamay ba yun? Hindi nagmamay yan. Wala ba? Wag. May Hindi din ang nagmamay ban. yan. Hindi yan nagmamay. Ladies in. Pwede rin ladies in yung mid. Kaso wala tayong tank pala. Ako mag... Yes. Ano? Ano ba, pre? Yan po. Iyan po na lang. Ah, Yari nga. yari yan. Kasi puro tank na sila. Dalawa. Ay. Pag nag-lucian yan, Kasi pag yari eh. okay lang. Pero, puro mag-ano yan. Sunbeam. Pwede rin sila mag-sunbeam actually. Right. Ano ba? Ladies in. Ano mid mo, pre? Iwan ka na? Yuan ka na ba? Decide ka na. Habang may 30 seconds pa ako para pumili ng hero. Pwede kang Ano, pre? Ano? Zuyu. Zuyu. Ito na. Sure ka na? Sige. Dalawa kasi yung ano yung maunat eh. Tapos mag-tank Walang lang kasi tayo para napatay may- dun. Ano, itatang build ko ba tang Yuan? Mas maganda Damage damage. ko.
Sunbeam nga. Sabi na eh. Hindi yan Pwede kasi magsa-sunbeam. Kayan or Sunbeam. Ayun. Hindi yan magsa-sunbeam. Wala namang Games off engager. na. Swap. Uy, accept. Ikaw pala nag-top. 5 seconds left. Ikaw pala nag-top. Ako na una Ayaw mag-top. mag-accept Ikaw eh. pala na una mag-top. Pass clear by mid. Ganun Welcome ulit, to G. Honor of Sige, Kings. pre. Enemy minions will arrive in 5 Top seconds. push tayo, pre. All forces, move out! Pre, pagka i-dive natin, nakayuwa naman tayo. Pagka tayo. Mamaya, pre, pag nag-face check. Puta, mali. Okay lang. Ay, sorry, nakuha isa. Tara, dito. Gagi, hindi nasunog dito. Kunin ko lang to. Tara. Kaya nyo dyan. Sa mid. Sino mo na red? Oo, inora red. Okay, sa baba, ikot nun ah. Pababayan ah. Ito. Simulan niya na yung ano. Kaya ba tong lane? May ulti na ba? Nag-smite ah. On the way. Tara, kaya pwede natin bigyan. Nag-smite ka. First blood. Oh, nice. Hindi mo ni-heal, pre. Pwede mo mag-TP sa bot lane, pre. Kung sakalig pumalag sila. Level 4 na to ah. Mid na lang sakali. Lumalalim lagi aling nila. Kahit alanganin eh. Pwede ko ikang pang ano. Likod ah. Likod ah. Tara ladies and. Saan pre? Tayo, okay lang. Lang Yung doon paangat ah. Dito sa akin. Pabout lane na yan o kaya, My pre. heart will not falter when protecting my beloved. Patap na yun dun. May red yan, may red. Magre-red yan, magre-red yan. May ulti na yan doon. No? Control the emotions. I heard it. Pre, pwede ito pa ba? Pwede ako mga... Wait lang. Palagyan. Ano, bangumin natin. Pwede tayo dito pumalag eh. Sa blue. Pwede pa blue. Nakawin mo yung blue na. Tapos yung dun. BC. Team has slain an enemy. Naka-ready, wait lang. 2 seconds. Hi. Malis na kami Pwede dyan yung ano? ano. Out na ako, out na ako. Pa-check nga ng blue natin. Ako na. Hi. Nakuha na. Tara. Pwede yan. Tara. Napunta na ako. Ano, nag-heal? May passive yun dun. Out. Red team has Ano slain kali? an enemy. Napunta sa mid. Wala pala yung ano, gagi. Wala ba sa damage? Yung ano, Tyrant ah.
Anti-heal dapat agad. Lugi sa heal nila. Overlord and Tyrant have spawned. Tower shields have been shattered. Catapult Tyrant, moving out. Sige. Tapos sinisimulan. Ako-ulte ako 8 seconds. Pwede tayo lumaban. Pwede tayo lumaban. Walang Ipassive pa tong ganyan. Pwede tayo lumaban. Walang buhay mark. Tara. Pre, ano ko? Wako. Tyrant has been defeated. Naka-blue ah. No, blue. Naka-blue ah. Punta. Long retry ah. Control the distance. Control the emotion. Hindi akong bahala. Bakit tayo? Bakit tayo? Clear mo na lang mid. Ano, Alden? Ata ako na. Clear mo na mid. Siyempre, papatayin na. Barilin mo ng malupit. 7 seconds ulti ko pre. Kaya ba natin pasukin? Nag-ulti na ba tong kaya? I heard it. Your heartbeat. Ano ba buhay ng Paul? Tara, pasukin ko. Relax. Don't be so serious. Pre, wala nang buhay lahat. Basag. Okay. Patay yan, pre. Blue team Tapos has na dyan yung ano ah. destroyed a Lady tower. Bakit tayo ah. Blue team has to. slain an enemy. Hindi na ata nasa Overlord pre. Or kinukuha yung blue buff ko. Mag-farm ka muna. Ingay dyan sa top ah. Nandyan yung ano pre. Wala dito sa jungle eh. Yan, kinukuha na. Ingay sa top ah. Pwede to. Tara. Pwede to. Alina, ang lalim mo. Malalim. On ka na dyan pre. Hindi ka na bumalik. Slain an enemy. Yeah, lane na lang. Stun ah. Balik lane sa. Blue team has Balik din. slain an Bot enemy. lane. Pa-clear na mid. Dito lane doon. Oh, mag-Overlord dyan. Is in the way. Tap ka na ata. Top ata. Pre. Nakantay. Nakantay na. Ingat na dyan sa mid ah. Nasa blue buff yung dun. Ayun, nakuha niya. Overlord sila guys. Nandito Nakata- sa- Wait lang. Abot ba? Dito. Ingat muna pre ah. Ingat muna. Tara, pwede tayong mag-overload. Nakakangat yung ating bot. Tara. Tara, balik Ito, tayo. Alina. Balik tayo, pre. Lane ah. Tara, overlord. Wala yung lane nila. Capture the reverberations of inspiration. Kaya ba? Ayan. Ayan. Tayo, Wako. pre. I-ulti ako ata. Tara muna. Slain an enemy. Balik ka. Ito lang blue buff, pre. Top lane. Ulti ko 14 seconds, pre. Push Blue mo Hindi mid. ata itong top. has destroyed a Ano pwede tower. tong top? Pwede to. Ipitin na natin, pre. Ipitin na natin to. 4 seconds ulti ko. Long minions eh. Ito pre, red buff oh. Ito, dito. Pre, red na lang. Sige, red na lang. Tuloy mo na, Zoyo. Zoyo pala. Ingat ah. Wala tayo ba? Okay lang. Don't be Pura so yung bot mo. serious. Bot ata. Tyrant ah. Lamang tayo ah. Tyrant kaya. Tara, Tyrant. Paano na lang ako? Tulong. Patulong din ako Dito dito sa ah. top ah. Gigit ako dyan. Okay na, punta na kayo doon, pre. Sunod na lang ako. Red team
destroyed a tower. Tyrant has been defeated. Red team has slain an enemy. Red team has slain an enemy. Pwesto sila sa ano. Wait lang. Ingat dyan ah. Walang stun yung Marco ah. Control the system. Control the emotions. I heard it. Your heartbeat. Pressure mo muna yung ano. Tatayran kaya. Clear ko lang yung punta ko. Clear mo yung melty naman ako. Pwede yan ba ba? Bukasan lang natin. Angat sila. Moving out. Pwede dito ah, TP ah. Red team has slain an enemy. On the way, on the way. Gusto. Blue team has slain an enemy. Blue team Ano has sila? slain an enemy. Overlord ah. Overlord sila, Tyrant tayo. Pwede. Tyrant tayo pre. Apple, try ko abulin. Tyrant kayo pre. Ano? Dapat trade na lang pre, di na mahabol yan. Ulti na bola. Kinancel pre. Cancel yun. Low yung mga buhay nito pre. Lang, kapilaw lang. Blue team has destroyed a tower. Pre, baka muna kaya. Control the emotions. Kaya ako. I heard it. Wait Your natin yung heartbeat. jungle. Tara, pasok na. Eh, pwede yan, patay yun. Ito. Ito yung lady ko na. Push stop. Farm ba rin? Clear lahat muna. Maximize natin tong Dragon pre. Labang Blue rin tayo team to. has destroyed a tower. Hindi sa baba ako. Matatakot yan. Bueno, pre, tore lang. Diyan dun ah. Destroyed a tower. Diyan dun ah. Mag-ulti na lang. Red Oh. team killing spree. Ano kami? Red team has slain an enemy. Okay. Red team has slain an enemy. Ano ba? Ito ng polo. Okay lang. Out. Duyo pre. Tulong. Has destroyed a Out na. tower. Burn mo ulit. Baka na. Dark Tyrant Back has one. been defeated. Puro na silo. Topside yung polo. Red team has destroyed a tower. Ingat ah. Missing lahat ah. Nasa mid din. Nasa mid yan. Dito. Mid yan ah. Nasa mid yan ah. Control the system. Control the emotions. I heard it. Your heartbeat.
Yun, huli pre. Dash in. Nag-ulti na sana yun. Alampas lang yun. Palag ba? Oh, pre. Sayang. Wala yata, wala yata. May ulti naman ako pre. Ulti natin, bago may mahuli. Polo sa ano. Yun yung pinaka main damage sila dito, polo lang. May lurk to no? Ah. Tara tayo magsimula. Wala to pro. Gege. Nano Sa akin na. Red team unstoppable. Don't be so serious. Okay, hindi makapag-lord yan. Diyan ka lang. Hindi nga ito eh. Oo, saglit lang sa kanila eh. Has been defeated. Gusto. Kaya niya yun eh. Buhay pre. Kaya yun eh. Yun o. Shut down. Di pre. Paano? Blue team has slain an enemy. Pwede yung ano, top lane pre. Wala silang damage pre. Wala silang damage yun eh. Wala damage yun pre. Alin lang the damage dyan. Ako ah. Baka ko pre ah. Tayo. Clear nga nung top. Tsaka nung bot. My heart will not falter when protecting my beloved. Clear muna tayo lane pre. Ito, nag-smite. Top lane ako. Ingat lang. Pag niya ano. Urong-urong lang ay pre. Pwede nga tayo lumaban eh. Pwede. Has slain an Round the way. enemy. Kaya natin yan. Slain an enemy. Top lane pre. Lane. Muna. Fabulous. Red Ikaw din team show you. has Kaya kaya show destroyed you. a tower. Bot lane. Position na sila dito ah. Lang. Wala naman yung jungle nila Tama, eh. pang freeze check. Parang pwede yan. Ito pwede to. Sa gilid yung polo ah. Ladies and gentlemen. Up ka kaya ata. Mid pre. Pre, may ulti naman ako. Dep lang mid. Dep Red pa. Polo, team lumalim. has destroyed a tower. Uli Ulti na. na. Ilang dash? Don't be so serious. Yun dun ah. Sama ko yun dun ah. Sayang. Yun pre. Yun. Red team has destroyed Tama. a Oo pa tower. rin to. Tyrant has been defeated. Plus Blue team 200. has slain Patay ko lang yung ano. Red team has slain an enemy. Mamatay na yung ikaw. Red team has slain an enemy. Uy muna pre. Red team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy. Control the emotions. Kasi yung polo, may ulti. Blue team killing spree. I heard you. Eh... 15 seconds yung ano. Pwede tayo mag-overlord pare. 30 seconds yung ano. Doon no. Tara. Sige, G. Tutunod na ako. Overlord. Tublan nyo, kaya nyo naman yan. Don't be so serious. Hindi pa na pala tayo.
kaya niya yan. Pag pumasok ko yan, patay niyo. Overlord has Gago. been defeated. Tik pa mga agaw, big pa. Regen mo muna, okay? Ano sa akin? Reset mo na, reset. Clear muna tayo ng mga lane. Mamaya may lapag yan, pre. Ganito ta. Pagpawala na yung ano, yung dragon. Saka na lang ilagay sa top. Kagaya kanina to. Ay, yung ano ata. Bigyan pare. Bigyan Pwede itong bot treo, dalawa dun oh. Trade Red tayo, team trade. has slain Pwede an to sa enemy. akin. Tara, tara, tara. Trade tayo, pre. Sa treo, nag-ult yun yung lady. Yung ano, Shuyu. Blue team Patay, has patay. slain Yung ano, an likod, enemy. likod, likod, Red likod. team has slain an enemy. Shut down. The Tempest Dragon has arrived. The final battle begins. Dalag ako gago. Dalawang balik lang. Pause. Destroyed a tower. Naglalag ako pre, gago. Legit. Red team has slain an Ina mo. enemy. Gago. Hit niya. Triple D ako ah. Okay na, nag-21 na. Okay na. GG. Sayang, di pala rinig. Abot ba kayo? Abot. Nag-spike yung ano. Sayang. Wala di sila makakatitip pag galing patay eh. Di sila makakatitip pag galing patay. Kuha yan, sir. Uy, kuha! Ay, gago, sayang. Up. Has slain an enemy. Na. Ay, nadali. Yung spike rin yung ping ko. Dito yun dun ah. Kaya naman ito. Bot lane. Kaya Red team has destroyed a tower. lang pre, dep lang. Pinos ang kalaban. Sige po. Laban ba yun? Wala. Boss daw eh. Push daw. Yung kalaban. Sa Wala, kabila. hindi sa atin yun. Sa atin yun yung nagsabi. Nag-atin pala yun, gago. Yung sabi ng Paul Small. Yung nagsabi. Sorry. Patay yung ano, Alina. Red Ulti team na Alina. has destroyed a tower. Red team has destroyed a tower. Red Sino, team pre? killing. Nag-out sila, nag-out sila. Blue team has slain an Oh, enemy. Patay yun, no? Yun, Blue team has Nag-dash slain yun, no? an enemy. Nice one. Red team has destroyed a tower. May ulti pa Polo. Shut Nice down. one. Pwede mid to pre. Pwede to mid. Lubos yun, no? Kaya ko. Blue team has slain an Kaya enemy. Tantori lang yan. Tara, mid to pre. Mid isa pre. Atabot. Kaya ako na. May minion ba? Wala tayong minion rin pala. Kaya ako na. Binda kayo. Cleaner rin. Pre, patay niya. Ano lang Alina? Tara, patay yan. Tara. Ulti na. Kaya nyo na yun ah. May
Okay na. Blue team has slain an enemy. Kaka-10 Bulok yung top. Clear mo na tayo, Liz. Tapos palatory natin lahat. Angat natin lahat ng... Ito, pwede itong doon. Sige, tara, iwahiwalay sila eh. Ito. Sige na to. Iwahiwalay sila. Tayo na yan. Tempest na. Tempest. Tempest. Okay, tap ka lang ata. Push mo lang yan. Hindi lang. Wag pre, wag takot. Go nyo lang. Yung polo sa mid ah. Pre, tulong ka dun sa Pre, Tempest. tulong ata pre. Tulong sa Tempest. Smite ah. Wako. Okay na. Ay, back pre. Back pre, yung ano, Marco, magpo-push. Blue team has slain an enemy. Blue team Nice. double Try kill. ito pre. Pre. Kaya, nandito. Give me ulti ako. Pre, heal mo nga siya, no? Show you ah. Okay. Nakaheal ako pre. Nakaheal lang ako. Low rin ako. Tower lock na to. Endable. GG pre. Sorry, naglag-rin ako kanina pre. Okay Nag-red lang talaga naman. ako. Hindi, panalo naman. Ayun o. Nag-red ako kanina. Miraculous Nice na, combat. nice.